Nous sommes habitués souvent à entendre cette phrase. Wir sind daran gewöhnt, diesen Satz zu hören. Dans son palais, tout In s'écrie seinen Tempel gloire. rufen alle Ehre. Et parfois on le répète 3 fois. Dans Und son manchmal palais, tout wiederholen wir es s'écrit dreimal. gloire. Ehre. Dans son palais, In tout seinen s'écrit Tempel rufen alle gloire, Ehre, gloire, Ehre gloire. und Ehre. N'est-ce pas? Oder? Tu as déjà entendu Du ça? hast es schon mal gehört. J'aimerais qu'on fasse cet Ich exercice. möchte, dass wir diese Dans son Übung machen. palais, tout In seinen s'écrit. Tempel rufen wir alle. Dans son palais, In tout seinen Tempel rufen s'écrit. wir alle. Dans son In palais, tout seinen Tempel rufen wir alle. s'écrit. Ehre, Ehre, Ehre. Prends place. Du kannst dich hinsetzen. Alors laisse-moi te dire. Lass mir dir sagen, Écoute le message et la parole que le höre die Seigneur m'a donnée. Botschaft, die der Herr mir gegeben hat. Cette phrase, Dieser Satz c'est dans le verset 9. ist in Vers 9. Mais ça ne commence pas le verset 9. Doch es beginnt nicht im Vers Ça 9. termine le verset 9. Es beendigt den Vers Si vous 9. pouvez mettre ça à l'écran, le verset 9. Wenn ihr den Vers 9 nochmal zeigen könnt. Donc c'est une phrase qui termine le verset Das 9. heißt, es ist ein Satz, der den Vers beendet. Et cette phrase, dans son palais, tout Und s'écrit in dieser gloire, Zeit, in seinem Tempel rufen alle Ehre, n'est pas un slogan. ist kein Slogan. Vous savez c'est quoi les slogans? Wisst ihr, was Slogans sind? Par exemple, Zum Beispiel, lorsque le président Obama aux Als États-Unis Obama voulait être élu, gewählt wurde, il avait un slogan Yes we can. ja, wir können Et es. tout le monde commençait à dire Yes Jeder we can. sagte, ja, wir können es. Oui, nous le pouvons. Ja, wir können es. Ça, c'est un exemple de slogan. Das Il ist y en a ein Beispiel für beaucoup. einen Slogan. Es gibt sehr viele. Mais cette phrase n'est Doch pas un dieser slogan. Satz ist kein Slogan. C'est au-delà d'un slogan. Das ist über einen Slogan. Parce que j'ai dit au Denn ich début, sagte am c'est le Anfang, psaume de David. das ist ein Psalm von Et David. David Und était David un prophète. war ein Prophet. Écoute-moi attentivement. Höre mir aufmerksam Parce que zu. Dieu va déposer quelque chose Denn dans der ta Herr vie. wird etwas ersetzen. Ce n'est pas un slogan. Es ist kein Slogan. Et ce n'est pas seulement aussi un thème de prédication comme nous Und l'avons es mis ist dans kein la fiche. Thema von einer einfachen Predigt, wie wir es C'est im Flyer au-delà getan de haben. ça. Das geht über hinaus. Parce que dans notre thème, c'est dans Denn son unser palais, tout In s'écrit seinen gloire. Tempel rufen wir Ehre. C'est plus qu'un thème de Es ist prédication. mehr als ein Thema von einer Predigt. C'est plutôt un décret, Es ist ein Dekret, une déclaration eine Deklaration, pour établir cette vérité diese dans ta Wahrheit vie in et deinem dans ma Leben zu vie. etablieren. Amen. Amen. Je répète, Ich wiederhole, ce n'est pas un slogan. es ist kein Slogan, Ce n'est pas seulement aussi un thème de es ist nicht prédication, nur ein Thema für eine Predigt, mais c'est un décret, doch es ist ein Dekret, une déclaration eine prophétique Deklaration, die pour prophetisch ist, établir une vérité für dans ta eine vie. Wahrheit in dein Leben zu C'est etablieren. quoi cette vérité? Was ist diese Wahrheit? Que dans le temple de Dieu, Dass in den Tempel des Herrn, dans son palais, in seinem dans son Tempel, temple, in seinem Tempel, tout doit crier alle müssen gloire. rufen Ehre. Tu vas comprendre. Du wirst es verstehen. Parce que David est un prophète. Denn David war ein Prophet. Et ça, c'est une déclaration pour établir Und cette das ist eine vérité. Deklaration, die Wahrheit zu Cette etablieren. vérité, aujourd'hui, Dieu Die m'a envoyé heute, pour der Herr toi. hat mich gesandt, Pour que cette vérité damit diese Wahrheit devienne réelle dans ta vie. reell wird in deinem Leben. Et que dans ta vie, tout puisse donner Dass gloire à alles Dieu. den Herrn Ehre gebührt. Donc ceux qui ne glorifiaient pas Dieu dans Das ta heißt, vie, was den Herrn nicht verherrlichen in deinem Aujourd'hui, Leben, heute, par la voix de durch l'Éternel, die Stimme des Herrn, cette situation-là va changer. diese Situation wird sich Oh my verändern. God, quelqu'un peut dire Kann Alléluia. jemand Halleluja sagen? Lorsque j'ai parlé avec toi, l'homme de Dieu, Als ich mit dir gesprochen habe, Diener pour ce Gottes, programme, für diesen Programm, et que le Saint-Esprit a permis cela, und dass der Heilige Geist es tu m'as dit choisis le hat, thème. du hast J'ai gesagt, dit wähle Seigneur, ein quel Thema thème auf. encore? Welchen Thema Directement nochmal? dans mon esprit, Direkt in meinem Geist cette phrase est venue. ist dieser Satz gekommen. Dans son palais, tout s'écrit In seinen gloire. Tempel rufen wir Et Ehre. moi-même, je me suis dit, ah, Und ich selbst sagte mir, alors c'est pas un hasard. dann ist es kein Parce que Zufall, je reviens déjà de là sondern ich komme wieder et zurück j'ai parlé du poids de sa gloire. und ich habe von der Ça veut dire que Last Dieu von der veut continuer Herrlichkeit, quelque chose das heißt, encore. der Herr möchte etwas weiter fortführen. Mais je ne comprenais pas Doch pourquoi. ich habe es nicht verstanden, On a weshalb. lancé
le thème, Wir haben ein Thema on a lancé verkündigt. l'affiche. Wir haben einen Flyer verteilt. Et j'ai commencé à travailler mon esprit, à Und ich prier habe le Seigneur. angefangen, in meinem Geist zu arbeiten und zu beten. Donne-moi le message. Gib mir die Botschaft. Dans quelle direction veux-tu que j'aille? In welche Richtung möchtest du, Pour dass ich ton hingehe? Für dein Volk. J'ai lu le psaume. Ich Je habe connais den ce Psalm passage. gelesen. Ich kenne Mais den. j'ai relu. Ich habe den nochmal erneut J'ai gelesen. lu. Ich habe es gelesen. Et je remarque que dans son palais, tout Und s'écrit ich habe gloire. gesehen, in seinen Tempel rufen wir Ehre. Ne commence pas le verset 9. Hat nicht mit dem Vers 9 Ça direkt termine le begonnen. verset Doch 9. es beendigt den Vers Je me 9. suis dit, ce n'est pas en vain. Und ich sagte, es ist Il y nicht a quelque umsonst. chose, Seigneur. Es ist etwas her. Révèle-moi. Offenbare es mir. Je n'ai rien. Je Ich n'avais habe rien. nichts. Et j'ai dit, pourquoi Und ich sagte, weshalb? on dit dans son palais, tout Sagt s'écrit man, in gloire. seinem Tempel rufen wir Ehre. Et le verset 9 commence par la voix de Und l'Éternel. Vers 9 fängt mit der Stimme des Herrn Et an. tu remontes le chapitre 29, Und du steigst auf den On nous parle de la voix de 29, l'Éternel. da sprechen wir über die Stimme des Herrn. comme je viens de vous lire Wie ich ici. das vorgelesen habe. Alors pourquoi on nous parle de la voix de l'Éternel? Warum La voix spricht man de über die l'Éternel, la Stimme voix des de Herrn? Die l'Éternel. Stimme des Herrn. Et dans son palais, tout Und s'écrit es in gloire. seinen Tempel rufen wir Ehre. Alors mon esprit demandait au Seigneur, Und mein priez. Geist fragte zu den Herrn und betete. Je n'avais rien. Ich hatte nichts. Mais je continue à lire. Doch ich habe weiter gelesen. Jeudi, il y a 3 jours, Donnerstag, hier 3 Tage vergangen. après le travail, Nach der je me Arbeit suis dit, je vais dormir un peu, habe me ich gesagt, ich reposer, werde mich etwas ausruhen, faire la sieste. das im Mittagsschlaf Parce que le mache. corps réclamait. Denn der Körper verlangte Parce es. qu'à part l'œuvre de Dieu, Dann außerhalb der Je Werk Gottes travaille. arbeite ich. et à part ça, il y a la famille, Und außerhalb ist da noch die et à part Familie. ça, j'ai une chaîne YouTube à Dann habe ich gérer. einen YouTube-Kanal, das ich leiten muss, En passant, regieren muss. si tu peux t'abonner sur Da ma chaîne kannst du dich auf YouTube, meine YouTube-Kanal tu seras abonnieren. béni, il y Du a des wirst gesegnet, messages, es il y gibt a, Botschaften. il y a beaucoup de choses que Es le gibt sehr Seigneur a viele mis là. Dinge, Ça die va der te getan bénir. hat. Das wird dich Amen. segnen. Amen. Et alors gérer tout ça, c'est pas facile. Das alles zu verwalten, Et ist aussi nicht einfach. servir à l'église, Und à selbst in der ADV, Gemeinde ADW zu auprès de dienen, mon père, in der Nähe von meinem tout ça Vater, là, ça devient lourd physiquement. alles wird physisch Et à un schwer. moment donné, je ressens ça dans mon corps. Und nach einer gewissen Zeit verspüre ich das in meinem Körper. Je me suis dit, je vais aller Und dormir. ich sagte mir, ich werde mich C'était hinlegen. vers 15 heures. Das war gegen 15 Uhr. Je vais me reposer. Und ich habe mich Et ausgeruht. dès que je sors de mon sommeil, Und als ich aus meinem Schlaf erwachte, j'ai mis le réveil. habe ich einen Wecker Dès getan. que je sors de mon sommeil, Als ich aus meinem Schlaf erwachte, donc l'ange du Seigneur m'a réveillé même das avant le heißt, réveil. der Engel des Herrn hat mich vor meinen Wecker Parce que quand je aufgeweckt. me suis réveillé, Als ich une mich minute après le réveil a das heißt, eine sonné. Minute später hat mein Wecker Pasteur geklingelt. Blaise, Pastor Blaise, je me réveille avec la voix de l'ange ich bin aufgewacht mit der Stimme des Engels, qui me dit ceci, die mir dies sagte, comme réponse à mon questionnement pendant tous ces wie eine jours. Antwort für all die Tage, die ich hatte, die Fragen. Il me dit, dans son palais, tout s'écrit Er sagte, gloire. in seinem Tempel rufen wir Ehre. C'était, la phrase que j'entends, Das heißt, die c'est, Stimme, den Satz, den ich gehört c'est habe, un ordre es ist ein Befehl, auquel wo, tout doit obéir. wo alle gehorchen müssen. C'est fini. Das war's. Ah, vous savez, ceux qui expérimentent les visitations Diejenigen, die angéliques, solche vous savez englische comment Begegnungen les paroles erleben, des êtres célestes dass sont tellement puissantes. diese Worte sind sehr mächtig von La voix denen. que j'entends Die Stimme, die ich gehört habe, me dit, c'est un ordre sagt mir, es ist ein auquel Befehl, tout welches doit obéir. jede Person verfolgen muss. J'ai dit, ah, maintenant je comprends. Und sagt dir, jetzt verstehe ich. Pourquoi dans ce passage on parle de la Warum voix de Man l'Éternel? in diesem Teil von der Stimme des Herrn spricht. Parce que pour obéir, il faut entendre la Denn voix. zu gehorchen, muss man die Stimme hören. Dans Deutéronome, il est dit, si tu obéis à la Das heißt, voix de wenn du zu l'Éternel, ton der Dieu. Stimme des Herrn gehorchst, Donc, das, on a parlé de la voix das heißt, wir haben über die Stimme gesprochen, parce que tout doit obéir. denn alles muss auf ihn gehören und zuhören. J'ai dit, ok, Ich sagte, okay, je comprends alors le ich message. verstehe nun die Botschaft. Voilà pourquoi tout à l'heure nous avons entendu parler de la voix de Deswegen l'Éternel. haben wir gerade eben von der Stimme des Herrn gehört. Parce que tout Denn alles doit obéir à cet ordre. muss auf diesen Befehl gehorchen. Dans son palais, In seinem Tempel, dans son temple, in seinem Tempel, tout doit crier alle müssen gloire. rufen Ehre. Thank you, Jesus. Danke, Herr. Dans son palais, In seinem Tempel, dans son in temple, seinem Tempel, tout alle doit crier rufen gloire. Ehre.
Alors comme David était prophète, Da David ein Prophet war, il prophétisait. hat Oh eine my Verheißung God. gemacht. Il prophétisait ce jour. Er prophetierte in diesem Tag. Voilà pourquoi le verset 1 commence par Deswegen ceci. fängt im Vers 1 damit an. Fils de Dieu, Sohn des Gott, rendez à l'Éternel gloire. lobt den Herrn, Donnez gloire à Dieu. gibt den Lob. David commence par parler au fils. Das heißt, er fing an zum Il Sohn zu montre que ce sprechen. message Er zeigt, dass diese est Botschaft pour les fils. ist für einen Sohn. Parce que David, quand il Denn dit dans David, son palais, Da dans son sagt er, in temple, tout seinem s'écrit Tempel gloire. ruft alle Ehre. Il ne parle pas du temple Er bâtiment. spricht nicht von den Gebäuden. Il ne parle pas du temple maison. Er sprach nicht von Häusern. Dans son palais, là, dans In son seinem temple, là, Tempel, von il diesem s'agit Tempel, de ta vie, es il handelte s'agit de sich von ma deinem vie. Leben und von meinem Leben. Voilà pourquoi il commence par dire fils de Deswegen Dieu. sagt er Sohn Gottes. Cette parole est adressée aux fils de Dieses Dieu. Wort ist gerichtet an Ce die sont Söhne les Gottes. fils de Dieu qui Das doivent sind die rendre Söhne gloire à Gottes, Dieu. die den Herrn Ehre gebühren müssen. C'est dans son Das temple ist in seinem Tempel, que tout doit obéir et dass donner alle gloire à Dieu. gehorchen müssen und Ehre gebühren. Ne sais-tu pas Weißt du nicht, que ton corps est dass le dein temple Tempel, du Saint-Esprit? dein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes, Dit l'apôtre Paul. sagt Apostel Paulus. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Herrn seid? Donc, le temple dont David Das parlait heißt, ici, ein Tempel über das, was David gesprochen hat. que dans son temple tout Dass doit in crier seinem gloire. Tempel alles Ce Ehre n'est pas le rufe. temple de Das war Jérusalem. nicht ein Tempel von C'est le Jerusalem. temple qui est ton corps, Das qui ist est ein ta Tempel, vie, das dein qui est Körper, ton dein esprit, Leben, qui das est ton dein Geist âme. ist und das deine Seele ist. Ça veut dire que toi, tout Das bedeutet, ton dass du, toi, dass dein gesamtes, ton être entier dein gesamtes doit Wesen donner gloire diese à Ehre an Dieu. den Herrn gebühren. Ça veut dire s'il y a des situations dans Das ta heißt, vie qui wenn ne die donnent pas gloire à Situationen, die Dieu, den Herrn nicht ehren, ça doit obéir à la muss es voix gehorchen de auf die Stimme l'Éternel. des Herrn. Or, la voix de Und l'Éternel die est Stimme des tellement Herrn puissante ist so mächtig, que rien ne peut lui dass résister. niemand Widerstand Voilà leisten pourquoi kann. aujourd'hui, Deswegen heute venu mandaté par le Seigneur, je viens avec cette komme assurance ich mit dieser que la Sicherheit, voix de l'Éternel va dass die Stimme des retentir Herrn, aujourd'hui. dass er sprechen wird. La voix de Die l'Éternel va se Stimme des faire Herrn entendre sur ta wird situation. deine ta situation Situation hören. ne Und deine restera pas la Situation même. wird nicht dieselbe bleiben. Quelqu'un peut dire Kann Alléluia. jemand Halleluja sagen? Paul dit, ne savez-vous pas que vous Paulus êtes le sagt, temple de ist Dieu es, dass ihr den Tempel des Heiligen Geistes seid. et que l'Esprit de Dieu habite Und en dass der vous Geist Gottes in euch lebt. et que vous ne vous appartenez plus vous-même. Dass ihr euch nicht mal alleine angehört. Et il rajoute, Und er fügt hinzu, il dit, si quelqu'un détruit le temple de wenn Dieu, jemand den Tempel des Herrn zerstört, Dieu Gott le détruira. wird ihn zerstören. Alors si quelqu'un ose détruire le temple de Dieu que Wenn tu jemand versucht, den es, Tempel des Herrn zu ah, zerstören, c'est der du l'affaire de willst, Dieu lui-même qui das entre heißt, aujourd'hui. der Herr selbst wird Si in un die Sache sorcier qui a einschreiten. Wenn osé ein Hexer entrer dans ta versucht, vie in dein Leben zu pour essayer de reinzutreten, détruire um le dich zu temple de Dieu zerstören, que um den tu es, Tempel des Herrn zu zerstören, il aura affaire à Dieu wird aujourd'hui. er es mit den Herrn zu tun Il haben. aura affaire à la Er hat es flamme mit, de feu. mit der Flamme des Herrn Il zu aura tun. affaire aux coups de tonnerre, les Er hat das mit caquets. dem Donner von den Herrn zu tun. Les caquets ne sont pas seulement chez eux, nous Das aussi sind on a nicht les nur von caquets. denen, wir auch haben On a Donner. les coups de tonnerre. Wir haben sehr mächtige Donner. Alléluia. Amen. Paul dit, Paulus sagt, si quelqu'un détruit le temple de wenn Dieu, jemand den Tempel des Dieu Herrn le zerstört, détruira. wird der Herr ihn zerstören. parce que Dieu ne permettra pas que Denn son der Herr wird es nicht temple soit erlauben, détruit. dass sein Tempel zerstört wird. Voilà pourquoi en vous donnant mon témoignage, je vous ai Deswegen, als dit, ich mein Zeugnis gegeben habe, moi sagte je suis ich, le temple de ich Dieu. bin ein Tempel des Herrn. Mon corps, le Mein temple du Körper ist ein Saint-Esprit. Tempel des Heiligen Alors Geistes. quiconque a osé vouloir Egal détruire jemand, le der temple de Dieu, versucht hat, den Tempel des Herrn zu mais zerstören, selon la parole de so l'Éternel, nach dem Wort des Herrn, Dieu le détruira. Gott wird ihn zerstören. Voilà pourquoi n'aie pas peur des sorciers. Deswegen habe keine Angst vor Hexer. N'aie pas peur. Habe keine Si tu es Angst. sûr que tu es le Wenn du temple de Dieu. sicher bist, dass du den Tempel des Herrn Amen. bist. Amen. Il dit, vous êtes le temple du Er Saint-Esprit. sagt, ihr seid den Tempel des Heiligen Et Geistes. l'Esprit de Dieu Und der habite en Geist vous. Gottes lebt in euch. Et vous ne vous appartenez plus Und ihr vous-même. gehört euch nicht mal euch alleine an. Vous êtes la propriété privée Ihr seid ein de Dieu. privaten My Eigentum von God. Gott. Il a son œil sur toi. Er hat sein Auge auf dich. Il ne permettra pas qu'une situation Er vienne wird nicht erlauben, dass eine Situation détruire son kommt, temple. seinen Tempel zerstört. Quel est ce Père Wer ist dieser Vater, qui peut voir
der sehen un kann, bandit venir taper son ein fils ou sa fille Räuber devant, kommt, der seinen devant Sohn lui. zu schlagen vor ihm. Quel est ce père? Wer ist dieser Vater? Et donc Dieu laissera les sorciers venir Wird er den Hexer pour zulassen, vouloir détruire ta vie. damit die dein Leben Et il est là, il zerstören? regarde. Und sein Auge Ce schaut n'est nur pas zu. le Dieu que nous Das ist prions. nicht den Gott, den Ce wir n'est pas le Dieu anbeten. d'Abraham. Das ist nicht der Gott von Parce que lui, il Abraham. veille sur Denn toi. er achtet Il auf dich. veille sur nous. Er achtet wacht vor über uns. Alléluia. Dans son temple, dans son In seinem palais, Tempel tout s'écrit rufen gloire. alle Ehre. C'est un décret. Das ist ein Dekret. C'est un ordre. Es ist ein Befehl. Qu'est-ce qu'il est dit? Das sagt es. Dans son temple, In seinen Tempel tout doit alle rufen, crier schreien, gloire. Ehre. Tout doit donner gloire à Dieu. Rufen an. Alles muss den Herrn Ehre gebühren. Alléluia. Amen. Est-ce que la maladie dans ton corps donne Die gloire à Krankheit Dieu? in dein Leben ehrt es den Herrn. Réponds-moi. Est-ce que la Antworte, maladie die dans ton corps Krankheit donne in, gloire à in Dieu? deinem Körper ehrt es den Herrn. Est-ce que la pauvreté donne Die gloire à Armut Dieu? ehrt es den Herrn. Est-ce que les échecs, Versagen, les pleurs, les lamentations tout le temps, ça donne gloire à Kummer Dieu? ehrt es den Herrn. Alors aujourd'hui, Also heute, tout dans ta vie alles in doit deinem Leben muss donner gloire den à Herrn Dieu. ehren. Dans son temple, In seinem Tempel tout doit crier rufen gloire. alle Ehre. S'il n'en est pas ainsi, Wenn es nicht so ist, c'est contraire à la volonté dann de ist es Dieu. gegen den Wille Et Gottes. tu ne peux pas accepter ça. Und du kannst dies nicht akzeptieren. Aujourd'hui, nous allons refuser cela. Heute werden wir es verzichten. Toi et moi, nous allons refuser Du und cela. ich werden darüber Et après, verzichten. la voix de Und l'Éternel danach die viendra Stimme des Herrn wird kommen, parler sur nos vies über unser Leben sprechen. et faire fléchir toutes les situations. Und alle einzelnen Situationen werden Alléluia. hinknien. Amen. Thank you, Jesus.